In die nuus vanaand, minstens 5 mense sterf sedert verlede donderdag in vermoedelik taksiestaking verwante voorvalle. En yogamatte was nog nooit so sag soos in Indië nie. Goeienaand en baie welkom by ons bulletin. 6 leerlinge is dood in 'n busongeluk in Guguwe in die noorde van KwaZulu-Natal. Volgens berigte het die bus op die R618 omgeslaan nadat die bestuurder beheer oor die voertuig verloor het. 5 leerlinge is op die toneel dood en die 6de het in die hospitaal gesterf. 34 passasiers is beseer. Die bus het skooliere na die hoërskool Mqiteki in Durban vervoer. Die polisie ondersoek 6 klagtes van strafbare manslag. Inwoners van Mbombela in Mpumalanga sê hulle word ingeloop nadat diensteheffings aangepas is. Hulle voer aan dat die heffings in sommige gevalle met meer as 100% verhoog is. Inwoners sê die regte prosedures is nie gevolg voordat die heffings op 1 Julie ingestel is nie. Bykans 5000 inwoners het aansoek gedoen dat die heffings hersien word. Die gemiddelde markwaarde van eiendom op die dorp is 'n geraamde R800.000. Marshall Whitehead was geskok toe hy uitvind sy eiendom is deur die munisipaliteit vir R2,6 miljoen gewaardeer. Die jongste waardasies het huiseienaars behoorlik laat kopkrap. That's more than 200% increase in what I was paying. I usually paid like $780. Now I'm paying like R1,800 a month. I inquired how the houses were like evaluated because nobody was here to inform me that they're evaluating the house. And they said they had an external evaluator or an external party evaluate the houses, but they were also using Google Maps to assess the sizes and whatever. So I don't know how accurate that is. Duisende inwoners is teen die verhoogde eiendomsbelasting gekant. Hulle voer aan dat daar geen inligtings- of konsultasiesessies was nie. Die waardasies het reeds 'n impak op die huismark. Placed on properties by the city of Mbombela has a negative impact on the value of a home or the saleability of a home. Buyers take in consideration what their holding cost is of a property with the already high interest rates and now extra high rates and taxes. Buyers think twice before they commit in buying a property. Die Nelspruitse Belastingbetalersvereniging dreig met regstappe. They must give us information. We will have to pay to get that information. How did they exercise this to get to that? And the next step is legal procedures. That's where we're going with this. And it might even include a tax revolt and class action, because people cannot sit with this new price. Stadsowerhede wou nie kommentaar lewer nie. Al 12 beskuldigdes in die Tabo Bester ontsnappingssaak, onder wie Bester en sy vriendin Nandipa Madugumana, het vandag in die Bloemfonteinse Landdroshof verskyn. Bester beweer dat hy sleg behandel word by die Gossie Mampuru gevangenis waar hy aangehou word en dat hy vir 23 uur per dag in sy sel geboei word. Magudumana sê op haar beurt sy is geboei en haar voete aan mekaar vasgebind in 'n polisievangwa op pad hof toe. Bester en Magudumana was duidelik ingenome om mekaar weer te sien sedert hulle in hegtenisneming in Tanzanië in April. Bester se regsverteenwoordiger het vandag aangevoer dat sekere van sy besittings vermis geraak het, waaronder 'n R350.000 se trouring, selfone, horlosies en Zambiese geld. Intussen sê Magudumana se prokureur, hulle gaan steeds die appelhof nader oor wat hulle glo 'n onwettige arrestasie was. The very same South African Police Services rubbished the reports of preferential treatment on behalf of Dr. Magudumana. But conversely, they come and now reacting to the very same baseless allegations by doing the direct opposite of what they were standing on. Intussen het Katlego Bereng se pa ook kommentaar gelewer op Bester se beweerde vermiste items. You cannot claim such amount of money, such amount of goods undeclared
and then you want to sue a state against. In other words, he's shooting himself in the foot, because we want to know how did such a large lump sum of money got out of the country without declaration. Die saak is tot 11 Oktober uitgestel vir finale ondersoeke. Noemsa-lede by die Ikapa mynmaatskappy in Kimberley sê hulle sal voortgaan met hulle staking tot hulle eise nagekom word. Sowat 500 werkers versoek 'n loonverhoging, behuisingstoelae en 'n verhoging in hulle mediese fonds. Ikapa het 'n 3-jaar loonverhoging van 6,5% aangebied. Die werkers skop onverzettelik vas om te bly staak. Dit volg nadat onderhandelings tussen Noemsa en die Ikapa mynbestuur misluk het. Werkers eis 'n basiese salaris van R17.500 vir intreevlak werkers, asook 'n mediese fondsverhoging na R2.650 en 'n behuisingstoelaag van R17.500 vir intreevlak werkers. The lowest earner is getting 5.7 a month, and with 5.7, there's nothing that you can buy. Noemsa beskuldig die maatskappy ook van swak werkstoestande. Workers are being exploited in this mine. Workers are being paid peanuts, whereas the CEO of this company has got bodyguards and is raking millions in rands. Workers have got absolutely nothing. Mynwerkers sê hulle sukkel om met die huidige inflasiekoers te oorleef. They came up with a 6.5% wage increase, which is below the inflation rate currently. Die bestuur glo die voorgestelde loonverhoging van 6,5% oor 3 jaar is regverdig en volhoubaar. Die maatskappy sê hulle is verbind tot konstruktiewe gesprekvoering om 'n oplossing te vind en fokus daarop om die welstand en lewensbestaan van al hulle werknemers te verseker. Ons gaan voort. Die parlement het wat hy noem die geweld en misdadigheid veroordeel wat die minibus-taxi wegbly-aksie in Kaapstad kenmerk. Die voorsittende beampte sou vol daar moet 'n dringende en vreedsame oplossing vir die staking wees. Die spreker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa-Ntlakula, en die voorsitter van die Nasionale Raad van Provinsies, Amos Masondo, sê in 'n verklaring dat hulle die lewensverlies en die verbranding van voertuie veroordeel. Hulle sê dit is nie in belang van vreedsame protes nie. Die voorsittende beampte sê die stad Kaapstad en Santaku aangemoedig om saam te werk om 'n oplossing te vind. The protest has been marred by killings, violence, road closures and vandalism, which continue to disrupt the city. The presiding officers condemn in the strongest terms the acts of violence and criminality in this strike. The loss of innocent life and burning of vehicles are deeply distressing, and such actions undermine the principles of peaceful protest and the lawful expression of grievances. We implore all the protesters and participants to respect the rule of law and the rights of others while expressing their demands. The presiding officers extend their heartfelt sympathies and condolences to the families of the deceased who passed on as a result of this strike action. Nou ons hoofberig van vroeër. Minstens 5 mense is sedert verlede donderdag in Kaapstad dood in vermoedelik taksiestaking verwante voorvalle. Die minister van polisie, Bekkie Cele, sê daar was 'n toename in ernstige misdaad in die provinsie. Hy sê die polisie moes van hulle misdaadvoorkomingsoperasies afwyk om taksiegeweld te help stuit. Cele sê kwesbare gemeenskappe ly erg onder onvoldoende polisieeringsdienste. Cele sê 'n 40-jarige Britse burger is onder 5 mense wat dood is sedert die begin van die taksiestaking verlede donderdag. Hy sê die polisie ondersoek ook of gisteraand se massamoord op nog 5 mense in Bokweni en die Parel met die taksiestaking verband hou. Cele sê daar was 'n kommerwekkende toename in misdaad in die metro met 120 inhegtenisnemings vir verskeie oortredings. Hy het 'n beroep gedoen op alle rolspelers, waaronder die stad Kaapstad, om egos op sy te sit om lewens te red en vrede te herstel. Western Cape is one area that has been getting green for us for a very long time. It's been reducing crime here and all that. But since it started, there's been a head of upsurge. I was looking at the figures of the weekend. People here have been dying
and the car hijacking and everything has come back. That is besides the taxi industry. So the sooner they resolve, and everybody must come down on his high horse, everybody must swallow his pride, everybody must stop arrogance, and this is happening not at the expense of those people that are refusing to resolve the matter. Staatsamptenare hou egter voet by stuk dat hulle nie met Santaco kan onderhandel te midde van geweld en dreigemente van geweld nie. Die afgelope week is verskeie Golden Arrow busse aan die brand gesteek, voertuie met klippe bestook en paaie versper. We've taken a principled position that we will not speak with those who are perpetrating violence until it stops. Now we've had this morning we're on about 12 hours now, I think, of peace and quiet in the city. Since about 3 a.m. this morning we've had no incident, and I'm very pleased with that. That is thanks in large part to the police and law enforcement response. If that continues for this foreseeable future, then we are happy to go back to the negotiating table. But I think the firm position we have taken has already shown that it is the right position, because we have this peace and quiet this morning, albeit only for 10 or 12 hours. We have it because the taxi industry knows they will get nothing from government, no answer whatsoever, so long as this violence continues. Die minister van vervoer, Sindisiwe Chikunga, het vroeër 'n beroep op die stad Kaapstad gedoen om taksies wat ingevolge munisipale verordenings geskit is, terug te besorg. We therefore call on the city to immediately release without any conditions all vehicles impounded based on the National Road Traffic Act and leave those that are impounded on the basis of the National Land Transport Act of 2009. We remain committed to moving with speed in finding an amicable solution that must enable the taxi industry to resume operation and call off the strike. Elke taxi wat die stad Kaapstad beslag lê, ons doen dit onder die NLTA, National Land Transport Act, wat 'n wet is onder die nasionale minister en onder die nasionale departement. Dis 'n nasionale wet, dit is nie ons wet nie. Soos dit is vir my baie vreemd en hoogs kommerwekkend dat die nasionale minister van vervoer nou die kant van die taxi-bestuurders en operateurs kies in hierdie saak. Santaco het intussen Chikunga se beroep verwelkom dat partye moet terugkeer na die onderhandelingstafel, maar het nie 'n aanduiding gegee wanneer sy staking opgeskort gaan word nie. Vanessa Puna, Afrikaans Nuus, Kaapstad. Marine en omgewingsgroepe het die perk op vissery by sleutelpunte aan die Kaapse kus verwelkom. Die minister van Bosbou, Vissery en Omgewingsake, Barbara Creasy, het die perk aangekondig weens kommer oor die bedreigde brilpikkewyn-kolonies. Die brilpikkewyn is die enigste wat op die Afrika vasteland, spesifiek Suid-Afrika en Namibië, voorkom. Slegs sowat 10,000 broeipare kom aan die Suid-Afrikaanse en Namibiese kuslyn voor. In die Oos-Kaap word Sinkwa en Voeleiland deur die perk geraak. 'n eeu gelede het meer as 1 miljoen broeipare langs die Suid-Afrikaanse en Namibiese kus voorgekom. Die getal broeipare het dramaties afgeneem. Dit word toegeskryf aan geraasbesoedeling, roofdiere en klimaatsverandering. Die grootste bedreiging is egter 'n gebrek aan vis. Well, that we were in an experiment, so that meant that some colonies were closed to fishing for 3 years, while some others were open, and then it was swapped, so there was no continuous fishing exclusion. But that really helped us with collecting data on those penguins when it was closed to fishing and when it was open. We managed to see that closing to fishing really helped the birds. Die Suid-Afrikaanse Stichting vir Bewaring aan Kusvoëls of SANCOB het ook die beperkings verwelkom. The year-round closures, as per the minister, will also assist penguins during their different life stages, not only during breeding when they need to provision food for their chicks, but also finding enough food is critical for juvenile penguins and also before and after the penguin's annual molt. Vis mag nie binne 'n radius van 20 km van elk van die 6 brilpikkewyne-kolonies gevang word nie. Dit sluit kommersiële netvangs in. Every ship has a transponder on it. You can track where the ships go, so you know which area they've been fishing in it. So the department can police it. In our case, the 2 colonies fall within the sandparks marine protected area, so sandparks will be the ones looking after a large amount of that. Die perk geld vir 10 jaar en gaan oor 6 jaar hersien word. Kim Daniels, SABC Nuus, Gqeberha.
En nou 'n kort samevatting van die markaanwysers vandag. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag swakker teenoor die Amerikaanse dollar vertoon, aangesien beleggers veiliger hawens verkies het. Die JSE se indeks van alle aandele het gedaal, hoofsaaklik omdat wêreldmarkte versigtig was na Moody's se waarskuwing oor die toestand van Amerikaanse banke. Die goudprys was teen die sluiting van die JSE laer en die prys van Brent olie het tot onder $85 per vat gedaal. En ten slotte, na 'n lang dag op kantoor is daar min dinge wat so goed vir liggaam en gees soos 'n rek en strek sessie is. Voeg daarbey iets sags en snoesigs wat jou tussendeur op die oulikste maniere vermaak en jy het 'n wenkombinasie wat jou siel vinnig sal verkoop. In 'n sonverligte ateljee in die Indiese hoofstad New Delhi moet 'n groep yoga-beoefenaars harder as gewoonlik op hulle strekposisies konsentreer. Die rede hiervoor is vierpotig, sag en oulik en dwaal tussen die yogamatte rond of sit daarop asof die matte aan hulle behoort. Ander kan nie genoeg kry van die peterspeelgoed wat oral op die yogavloer rond lê nie en elke speelding word vir 'n behoorlike toetsrit geneem. Die uurlange yoga sessies waarby die harige metgeselle betrokke is daarop gemik om mense te help ontspan en vir 'n wyle te vergeet van elke dag se uitdagings. You see a class full of people smiling throughout. You see playfulness, which is missing in our lives generally. So it's good to just unwind and have like a de-stressing session with these kittens. Also, it's really good as it raises a lot of awareness and it ends up with happy stories of kittens getting adopted. Die klasse word aangebied as deel van 'n inisiatief wat poog om troeteldieraanneming te bevorder. En dit blyk suksesvol te wees, want volgens die organiseerders word hulle na elke klas oorval met versoeke om klein kiets huis toe te neem. Kyk, ek sal mos nou elke yoga klas bywoon as daar so sagte dingetjie is. Dis hier waar ons moet haltroep, tot môre aand weer om 6:30, maar voor ek finaal groet, kom ons kyk wat weersake môre gaan doen. Totsiens. Goeienaand en baie welkom by die weer. Vir vandag sien ons dit is bewolk langs die Wes, die Suid en die Ooskus en dan ook langs die kus van KwaZulu-Natal. Daar is ook 'n 30% kans vir reën langs die Weskus en dan ook langs die Ooskus. Andersins koel tot baie koud in die res van die land. Vir môre is daar 'n waarskuwing uitgereik vir sterk wind wat kan lei tot rowwe seetoestande langs die Weskus. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Ons begin in Gauteng. Pretoria bereik 'n maksimum van 22 en dan Vereniging en Carletonville albei 'n minimum van 3. In Limpopo bewolk koel in die provinsie, Lephalale 9:25 en dan Phalaborwa 'n minimum van 14 en 'n maksimum van 23. In Mpumalanga bewolk mooi weer in die provinsie, Leidenburg 6:16 en dan Ermelo 2:17 met Mbombela wat dan 'n maksimum van 20 bereik. KwaZulu-Natal, Ulundi 7:23 en dan Durban en Port Shepstone albei 'n maksimum van 22. In die Oos-Kaap, Komane 6:21, Somerset Oos 10:20 met Makanda wat 10:19 is. Gqeberha bereik dan ook 'n maksimum van 20 daar. In die Wes-Kaap, mooi weer sonnig, Klein Willem 6:30, Worcester 6:23 en dan George Mossel Bay het dan albei 'n maksimum van 19 grade daar. In die Noord-Kaap sien ons mooi weer in Calvinia met 6:24, Carnarvon 6:26 en dan de area dan 'n minimum van 6, 'n maksimum van 23 in die Vrystaat, Kroonstad 3:22, Bloemfontein het dan 'n minimum van 0, Gariepdam 5:20 en dan Bethlehem en Ficksburg albei 'n minimum van -2. Ten slotte Noordwes, mooi weer koel in die provinsie. Ons sien Swaziland 3:24 en dan Mahikeng bereik dan 'n maksimum van 23. Dit is dan al van my en die weerdiens 'n rustige, warme aand verder.